Oke, shooting test unit Glock 19 milik Pak Engki. Ini sama ya, 2 cm granit. Sekali lagi bukan tackle ya, granit yang cukup tebal ini. Belumnya ada di video sebentar. Saya agak jauhan, takut rekoset ya. Oke, shooting pertama. Miss, aduh miss lagi ya, jebol ya, 1-2 nya miss, jebol ya.